नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 22वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना इन किताबों को जो इससे पहले की हैं, और काश इन ज़ालिमों को तुम उस वक्त देखो और काश इन ज़ालिमों को तुम इस वक्त देखो जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे होंगे। जो लोग को कमज़ोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमज़ोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था, नहीं बल्कि तुम ही गुनाहगार थे। और कमज़ोर लोग इन बड़े लोगों से कहेंगे नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था, जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वो अज़ाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होगे और हम काफरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे। बस जो माल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहाँ के खुशहाल लोगों ने ये ज़रूर कहा कि तुम लोग जो चीज़ देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानेंगे। और ये भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अज़ाब नहीं होगा। कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके माल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन व चैन से बुलंदों वाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और तुम जो चीज़ खर्च करोगे वो तो इसका तुम्हें एवज़ देगा, वो सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है। और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, ना कि ये बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफ़ा नुकसान पहुँचाने का इख्तियार नहीं रखता। और हम ज़ालिमों से कहेंगे कि आप दोज़ख के अज़ाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मज़ा चखो। और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीज़ों की तुम्हारे बाप दादा परस्तश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक़ आया तो इसके बारे में कहने लगे ये तो खुला जादू है। और हमने ना तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हैं, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा। और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने तकज़ीब की थी और जो कुछ हमने उनको दिया था ये इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। फिर उन्होंने मेरे पैगम्बरों को जुटलाया, सो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो। तुम्हारे रफ़ीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं, और ये तो तुमको सख्त अज़ाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा, मेरा सिला अल्लाह ही के ज़ुम्मे है और वो हर चीज़ से ख़बरदार है। कह दो कि मेरा रब ऊपर से हक़ ही नाज़िल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक़ आ चुका और बातिल ना तो पहले कुछ कर सकता है और ना दोबारा कुछ कर सकेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही का ज़रर मुझी को है, और अगर हदायत पर हूँ तो ये उसी दही के तफ़ैल है जो मेरा रब मेरी तरफ भेजता है। बेशक वो सुनने वाला है, नज़दीक है। और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अज़ाब से बच नहीं सकेंगे और नज़दीक ही से पकड़ लिए जाएंगे। और कह दो कि हम उस पर ईमान ले आए और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुँच सकता है, जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे। और उनमें से और उनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया जाएगा जैसा कि पहले उनके हम जिनसों से किया गया। वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ से सूरह फातर जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासद बनाने वाला है, जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार पर हैं। वो अपनी मखलूक़ात में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لوگوں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بادہ راستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں، یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے۔ ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ دوستو، اب 22ویں پارے کے ربع سوم کا خلاصہ سن لیں۔ تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قریب وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ لوگوں، اللہ کے احسانات یاد کرو، کیا اس کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت کرے۔ آمین۔